Welcome to eKuhipath. Aji daily newspaper simplified moi incheme loi ahisu keitaman guruttopurno bikhoy. Ahok ami sei bikhoy ketale soku fura. So heat wave, then handloom sector of Assam, then Ombubasi Mela. Okay. So heat wave ki hoy? Tar impact ki hobo pare aru etuk newsot kihor karone ase aru most importantly ahibologia mains examor karone heat wave to eta guruttopurno bikhoy hobo pare. Okay, so etu ami kunkhon paper pohu GS paper 1 or geography. Okay, then GS paper 3 disaster management. So a article tut ki hudise are heat waves natural disaster hoine na ki hor prohongot hudise. So heat wave can be a deadly thing. Okay, so kihor karone then how to survive a heat wave. All right, then heat wave in North India. So ki hoy is extended period of excessively hot weather. Jetia ta konoba ta onsolat বহুদিন ধৰি পলাই গৰম বতাহৰ প্ৰভাৱটো গৈ থাকে হৈ থাকে so তেতিয়া heat wave period বুলি প্লাই কৈছে then the longest stretch in the last 15 years ধৰি প্লাই to stretch হৈ গৈ আছে then আকৌ আমাৰ health implication and increased fatalities ইয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম so কি হৈছে যে so health related impact এতিয়া আমি এই বিষয়ে পঢ়িম reported data over 100 deaths attributed to heat related illness. Okay, so এই আমি যেটো আৰ্টিকেল পঢ়িব ওলাইছো এতিয়া তাত কৈছে যে হিট ওয়েভৰ কাৰণে কিমান মানুহৰ ক্ষতি হৈছে বা কিমান মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰিছে ইনফ্যাক্ট হিট ওয়েভটো আমাৰ একচুয়ালি নেচাৰেল ডিজাস্টাৰত আমাৰ এটো ৰিকগনাইজড নহয় বাট ইয়াৰ ইম্প্যাক্ট ইমান সেভিয়াৰ কেলে health implication borer bikhoye ami kotha patim etia then Ministry of Health and Family Welfare eta report uliaise jot likha ase je 100 deaths attributed to heat related illness so heat stroke eblakor karone kiman manuhor mrityu boron korise then concern likely under reporting of actual figure so actual figure to etia loike report kora hoai nai but এইটো কথাও আমি ডিনাই কৰিব নোৱাৰো যে হিট ওয়েভৰ কাৰণে কিমান মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰি আছে কিমান মানুহে সাফাৰ কৰি আছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে আমাৰ সো হেতু আমি কেতিয়াও ডিনাই কৰিব নোৱাৰো so then public and policy discussion all right so current status heat waves not recognized as a natural disaster so এই আৰ্টিকেলটোত কি কৰা আছে যে are heat waves natural disaster বুলি হুদিছে হয় না so যদি heat waves to as a natural disaster বুলি আমি ৰিকগনাইজ কৰো বা এনডিএমএ কৰে এটো এটা কি হ'ব natural disaster বুলি ৰিকগনাইজ কৰিলে at least manukhiniye tar impact to kisu seriously lobo aru tar karone kisuman mitigation strategy bonwa lack of specific disaster management protocols and funding okay so jehetu heat waves to amar 12 ta specific natural disaster list na recognize kora hua nai tar karone etiao proper specific disaster management protocol bonwa hua nai aru tenekwa koi funding nai okay so discussion trigger increase in fatalities reviving debates on policy amendment so policy amendment or kotha patise je obviously ami heat waveor jitu prabhav hetu ami deny koribo noaru ketiao then ako etu amar natural disaster to include nai recognized nai aru kintu jikhini amar fatalities bahi goi ase tar karone aru amar new policy reformation or dorkar hoi porise so ei article to tar bikhoye discuss korise so legislative framework governing disaster management so ami jano disaster management er karone amar jikhon act ase natural disaster management act aru yar nodal ministry kon Ministry of Home Affairs okay e ki kore outlines roles and responsibilities define natural disaster so natural disaster ki hoy tar jibilak preparedness ase tar impact ase challenges ase eibur teloke outline kore so tar pisot ki ase financial resources for disaster management so disaster management state disaster response fund and national disaster response fund so duta fund ase so yat ki hoy state disaster response fund jito amar general category state thake
তাত 75% ফান্ডিং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ পৰা হয় আকৌ যিখিনি আমাৰ স্পেশাল ক্যাটেগৰি থাকে তাত 90% সেন্ট্রালৰ ফান্ডিং থাকে আকৌ 10% স্টেট কন্ট্রিবিউশন থাকে So after the post disasters mitigation koribo karone revive koribo karone enukwa kisman fund allocation amar ase so ei je state disaster response fund aru national disaster response fund etu nijor finance to core pra draw kore so etu kore finance commissioner pora situ kune banai etu every sorry after every 5 years idu kune establish kore president under article 280 so establishment of finance commissioner bikhoy ami pohilu yate so a natural sorry edu amar disaster management e ki korise je 12 ta disaster recognize korise but that exclude heat waves okay so 12 ta natural disaster ok teloke recognize korise ki disaster earthquake volcanic eruptions cyclones then flood storm droughts tsunamis wildfires landslide avalanche blizzard dust storm and firestorm so obviously yate ki nai heat wave to exclude hoy ase heat wave is excluded so tar karone eko amar mitigation strategy nai proper planning nai okay so আৰু এই বিষয় নয় আৰ্টিকেলটোত কিয় কৈ আছে যে যদি হিট ওয়েভ টু এক্সক্লুড নাই তাৰ অল্টাৰনেটিভ কি হ'ব পাৰে ৰাইট সো এতিয়া আমাৰ কোনটো ফাইনান্স কমিশন চলি আছে 15 ৰাইট সো 16 ফাইনান্স কমিশন আমাৰ আহি আছে সো তাত সগে স্টেট গভৰ্নমেন্টে এটো ইনিশিয়েট কৰিব পাৰে যে যাতে হিট ওয়েভ টু যাতে মানে আমাৰ এই 12টা যেটো ৰিকগনাইজ ন্যাচাৰাল ডিজাস্টাৰ আছে তাত তাকো এড কৰি দিয়া যায় বা ইনক্লুড কৰা যায় So, advocacy for recognizing heat waves as a natural disaster. Kyo heat wave as a natural disaster ami recognize koribo lage. Advantage ki hobo? Access to dedicated disaster fund. Ami already etu kotha patilu disaster funds or bikhoye. Improve preparedness. Seneke ami floodor kotha patisu. tar jikhini preparedness mitigation tenekwa ke pohisu recovery and all right so ami heat wave or karone tenekwa amar eta specific guideline thakibo ya amar kisuman strategy thakibo and response system ami response keneke ami post disaster ibur ami thik koribo paru right so response system thakibo then stakeholders involvement health experts bilak include thakibo environmentalist then policy makers. So we'll talk about the causes of heat wave, right? Ki karanot heat wave to hobo pare. High pressure system, climate change, urbanization, deforestation and greenhouse gas emission. So ki hoy je jitu high pressure system thake to atmospheric region hoy natural region hoy jitia kunoba eta area bohu homoy dhori pelai warm air bilak trap hoy thake no tat eta pressure system eta create hoy jar pora heat wave creation hobo pare suppose ami eta example lobo paro amar gari ekhon goromor dinot gari khon jetia ami lock kori pla eta enekwa snow jega eta thoi diu right so tetia ki hoy je he gari bhitor thoka jikhini bayu ase hekhini bahut beshi gorom hoy goi thake so high pressure system eta create hoy then after that botah tu gorom hoy plai goi thake so jitu amar long term climate change or impact ase weather plan sorry jitu amar long term climate change or impact ase tar pora amar heat wave to hei hoy ase then urbanization lack of green space jitu pavement building roads construction and all jitu without having any proper system or any planning urbanization e amar heat wave creation contribute kori ase removal of trees and all যেনেকৈ পাহাৰ পাতি খান্দি আছে দেন আকো গছ গছনি কাটি আছে উইদাউট having any proper alternative okay হেতু আমাৰ heat wave কি কৰিছে বহুত contribute কৰি আছে তেনেকে then greenhouse gas emission এইটো এটা reason then we'll talk about the impacts of heat wave
So economic effects অৰ্থনীতিৰ ওপৰত হিট ৱেভে কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাব ৰাইট So এইটোৱে হিট ৱেভে মোস্টলি কেনেকুৱা এটা সেকশনৰ মানুহৰ ওপৰত বেছি ইম্প্যাক্ট পেলায় যিখিনি আমাৰ ভালনাৰেবল মানুহ আছে বা যিখিনি আমাৰ কনস্ট্ৰাকশন এৰিয়াত কাম কৰা মানুহ আছে ডেইলি যিবিলাকে কাম কৰিব উলিয়াই যায় ফ'ৰ সেকশন ৰাইট সো বতৰ ইমান বেয়া হৈ থাকিলে কাম কেনেকৈ কৰিব প্ৰডাক্টিভিটি এটো কমি যাব নে নাই সো ইকোনমিক এফেক্টস তো আমাৰ তেনেকৈ আহিছে ইয়াতে সো কাম productivity impact pelabo then second topic to hoise amar increased mortality and heat related illness olop agote ami context ot pohisu kiman manu dhukaise due to heat related illness right so eta report eta pohisilu je 1958 or pora 2017 loike total 1.66 lakh manu mane heat wave or karone mrityu boron korise ya khub besi suffer korise right so heat wave or karone amar jekhini health related impact ami heikhini paisu ta syndrome bilak ki dehydration heat stroke tenekwa ke right so then chronic condition kisuman ase then ako heat exhausters right so tar syndromes bilak ki ase dehydration hoy chronic condition all right so disproportionate impact on vulnerable population the elderly poor bilak amar outdoor workers ase right so teolokor ki thake je teoloke eta high risk area atat thake right so due to heat wave they are facing the high risk pas jibilakor pre-existing medical conditions kisuman ase all right so strain on infrastructure and services so mostly ki hoy thake je it demands power electricity and water so basically bostu bur use kori thakile without having any backup eto ki hoy so it disrupts the balance right disrupts the balance then ecological impact ya ki ahibo so without precipitation heat wave can lead to water scarcity so khub besi gorom jetia hoi thake borokhun na thake and all so water scarcity eta situation eta create hoi jay hoy na crop failures hobo pare amar then amar situ ecological stress ase ecosystem stress eta create hobo pare all right so these are the impacts of heat wave economic effects ama kenekwa ke construction workers bilakor upor prabhav pelaba pare in fact school patio bondho hoi jay all right so increased mortality and health related heat related illness so goromor karone ki manhor bemar hoi jagoi ase so disproportionate impact on vulnerable population ei bikhoy ame pohilu keneke infrastructure aru service ot prabhav pelaise ecological balance to amar disrupt hoi goi ase then ki hoise jiblak aru eta ase ya exacerbation of social inequalities so ki hoy je social inequalities to khub besike highlight hoi ase jihetu obviously eta sectioner manu thake je teolokor horai ekhini privilege thake they all have AC fan and all right kintu jikhini amar এটা lower sectioner manu ase hoy nai teloke horai struggle koribo lage kamot jabo lage and also teolokor ki hoy heat wave or prabhav tu teolokor uporot besi hoy teolokor iman khini privilege nai je ghorot acid bohi pelai kam kori thakibo and all right so heat waves mitigation strategy bikhoy ami kotha parim je mitigation ki hobo pare heat waves action plan so ki hoy it's essential for reducing heat wave impacts in
vulnerable areas. Okay, etu khub beshi important hoy because heat wave or kenekwa prabhav poribo pare. Of course all are negative, right? So negative impacts bur kenekwa ke vulnerable areas ot keneke komabo pare. So improve disaster adaptation and management. So ki kore heat wave action plan e disaster adaptation and management to improve kore. Then develop a long term plan to protect people, animal and wildlife. So kisuman long term strategy loy. Then focus on avoiding heat related deaths. So kisuman enekwa strategy kisuman bonai die je strategy ya kisuman guideline bonai die je jetia manhoy heat wave to besi feel kore. Okay, besi telokor obostha beya ho jay tetia ki necessary precautions lobo lagibo tenekwa kisuman teloke guideline bonai dial. Then state-led execution with stakeholders collaboration. So gutei khini stakeholders bilake mili play with citizens and government, they all will work together to mitigate this thing. All right, then urban greening to ki koise je olop agote ami deforestation er kotha jetia pohisu ya ami urbanization er kotha patisu, right? So developmental activities er karone ki hoise je gos gosoni manuhe ekku backup no rakhake ekku plan no rakhake kati goi ase pahar bur khandi goi ase. All right, so tar amar jitu urban greening to nohua hoi goi ase, any road blocks, pavements, everything, right? So aru ekita man impact ase je mitigation strategy ase urban greening, heat resistant infrastructure, early warning systems and public awareness, climate resilient crops and Sendai framework for disaster risk reduction. Okay, so urban greening to ki hoy, right? So ki koribo lagibo ami urban greening on increasing the density and area of urban forest, parks and vegetation. So ami jetia developmental activities er karone gos gosoni kati furu, okay, so pahar bur khandi furu tetia amar log hoda eta backup plan eta thake jano je eral gos katisu ami belegot ako kedal man rui dim ami teneke hoy na. So teneko eta strategy amar thakibo lagibo. So ki hoise je without any planning, without having any proper plan, okay, jitu amar urbanization soli ase tar karone jitu amar urban greening hoi ase hetu urban greening to komi ahi ase. Okay, so hetu ami increase korabo lagibo jate ami park bilakot, urban forest bilakot, vegetation bilakot gos gosoni ru teneko heat wave to bohu porimane reduce koribo pora jabo. Then heat resistant infrastructure jetia ghor bari notun building bonwa hoy, notun road bonwa hoy, enekwa eta heat process bonwa hoy jate it can withstand the extreme heat waves, okay, extreme disaster. Then early warning system and public awareness. Okay, then ahile amar early warning system. Okay, we have to improve the early warning system. Manukhiniye jate agote gom pai jay hoy nai tar pisot ki koribo lagbo, we have to educate people. Public awareness ot ami manukhinik educate koribo lagibo kihor karone to cope or to deal, right, with the disaster. Aru manukhinik enekwa eta awareness dibo lagibo about the coping strategies, for preparedness and mitigation. Ahile amar climate resilient crops. So ami ki support koribo lagibo farmers bilakok in improving the agroforestry or the crop diversification. So these are the things, all right. Then এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মেইনস কোৱেশ্চন লৈ আহিছো, what do you mean by heat waves? Discuss the reasons and impact of rising frequency
intensity of heat waves across India, also suggests some measures to mitigate its effects. So ইয়াৰ এই কোৱেশ্চনটো যি হুদিছে আমাক গুটেই কিৱৰ্ডছ কেটা আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো হিট ওয়েভ মানে কি তাৰ ডেফিনেশনটো পঢ়িলো তাৰ ৰিজনস বোৰ পঢ়িলো ইম্প্যাক্টস বোৰ পঢ়িলো আৰু ৰাইজিং ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো অলৰাইট আৰু অলসো কি হুদিছে ইয়াত অলসো সাজেষ্ট সাম মেজাৰ্স টু মিটিগেট দা এফেক্ট আমাৰ যেটো মিটিগেশন এফৰ্ট আছে তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছো So let's talk about our second article, that is handloom sector of Assam. এইটো আমাৰ আহিবলগীয়া মেইনছ এক্সামৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় কেদিনমান আগতে আমি টি ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এটা কম্প্ৰিহেনসিভ এনালাইসিস লৈছো সো আজি আমি হ্যান্ডলুম সেক্টৰৰ ওপৰত কিছু ডিসকাশন কৰিম সো এই টপিকটো আমি কিহত ৰিলেট কৰিম জিএস পেপাৰ 5 এণ্ড জিএস পেপাৰ 3 এইটো আমি কৰ পৰা উঠাইছো দা হিন্দুৰ পৰা অলৰাইট সো এইটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে নিউজত আছে কি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি কিয় পঢ়ি আছো আমি The Northeastern Handicrafts and Handloom Development Corporation has offered a basket of prizes for innovative business ideas from women in Assam. So, duta keywords dekhisu ami business ideas and women in Assam. So, itu eta ki hoy je যোৱাকালি যেনেকৈ আমি পঢ়িছো এগ্ৰিকালচাৰটো ইমপ্ৰুভ কৰাৰ লগতে এটা সাইমultaneously এটা উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট ষ্ট্ৰেটেজিও চলি গৈ আছে তেনেকৈ ইয়াতে আমাৰ হ্যান্ডলুম সেক্টৰটো ইমপ্ৰুভ হৈ থাকিব আৰু অলসো এট দা সেম টাইম উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট ষ্ট্ৰেটেজিটো গৈ থাকিব অলৰাইট সো এইটো কি হয় যে দা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হ্যান্ডিক্ৰাফটছ এণ্ড হ্যান্ডলুম Development Corporation etu eta pivotal organization hoy car under the Ministry of Development of Northeastern Region alright so kihor karone it aims to stimulate the entrepreneurship and innovation among women in Assam then objective ki hoy institute to ই এনকাৰেজ কৰে কিহৰ কাৰণে womenক to participate in the business sectors যে অকল ডমেস্টিক কামতে যাতে কনফাইন না থাকে অলৰাইট স্পেসিফিক্যালি ইন হ্যান্ডিক্ৰাফটস এণ্ড হ্যান্ডলুম সো আমাৰ যেটো আমাৰ ৰিচ ৰিসোৰ্সেস আছে হ্যান্ডিক্ৰাফট এণ্ড অলসো হেবিলাক যাতে আমি মেইন বিজনেস সেক্টৰলৈকে লৈ আনিব পাৰি মেইন ইন্ডাষ্ট্ৰিজলৈকে লৈ আনিব পাৰি আৰু কি হয় যে আসামৰ যেটো কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে এটো আপগ্ৰেড কৰি গৈ থাকিব পাৰে so it also promote innovation it foster creativity and new business approaches in traditional crafts and handloom sectors all right so tar bikha ei pohi pela ami gom paisu je etu amar ki hoy je jikhini amar rural women ase telok empower korat significantly help koribo about the handloom sector of Assam so handloom sector jitu amar tathal so Mahatma Gandhi ki koisile MK Gandhi koisile je Assamese women wave dreams on their loom so he was so impressed by this craft of Assamese people so ei jitu quote ase etu ami amar essay to incorporate koribo paru ba ami belek answer framing out ami etu inculcate koribo paru so traditional products ki products ase amar handloom sector ekhini sam ami Assam silk alright so the state is famous for its silk particularly muga eri and path silk alright so muga silk kihor karone jitu golden color ase hoy na ami already janu and it's very unique in the region and often in products like mekhla chador and sarees so muga pat muga kapor bikhoye ami janu eri chador bikhoye ami janu so these are very important and significant right then ako eta ase amar cotton handlooms siblak amar kopa cotton handlooms right so apart from silk cotton handlooms are also very popular known for its durability and comfort so goromot ami cotton kapor pindi bahut beshi subidha pao hoy nai the motifs used are often inspired by nature and local folklore so silk industry ki hoy yata ami eta important fact eta pohim the silk industry is mainly centered in Hualkusi a town in Kamrup district that is known as the Manchester of the East so etu prelims perspective or pora ba ahibologia jikono enekwa exam or karone SI hok ba Assam tet hok tenekwa ke eta static question dibo pare je Ohomor kuntu area kuntu jegak Manchester of the East uli pelai koa hoy so etu hobo Hualkusi all right so let's talk about the importance of handloom sector so economic significance
second largest sector after agriculture. So handloom sector agriculture and it provides employment and income to a large number of rural households. So cultural and traditional importance, deeply rooted in culture. Aru eta ki hoy je it's a kind of a pride for Assamese people. Okay, then environmental sustainability. So environmental sustainability ki hoy the minimum level of energy at use kora hoy, eco friendly hoy, tourism and branding. Okay, so many handloom centers in Assam are ki hoy the popular destination of tourism. So amar jitu global recognition ase muga aru gamusa. All right, so etu eta global power eta increase korise, then empowerment of women again koise je bahut beshi women etu sector jorito hoy ase aru etu ki koise it is empowering the women telokok income generation at hohai korise eta way of livelihood hoy. So tenekwa ke ki koy je etu ami etu classify nokoru je etu women centric work hoy boli play jehetu ami joa kalio kotha patisu je kamor horubor nai kintu kamor gender division ase etu lorar kam etu swalir kam boli play hoy nai. So ami etu classify nokoru as bohu khetrot mane yat male members associate hoy ase though significantly kom but associate ase. Then challenges ki ase hobo pare. So amar jitu handloom sector ase eta challenges ki hobo pare, rising input cost huta pati kinibo karone, so tar karone amar jitu price thake hoy na hetu de bahi goi ase. So input cost bilak bahi goi ase. Lack of credit ki hoy je etu eta unorganized sector hoy na. So tar karone jibilak manu ba employee yat associate hoy ase, so telokor credit pabo karone, loan pabo karone kisu difficult hoy jay. Then marketing bottleneck eta ase. Marketing bottleneck, so limited financial resource and availability. Financial resource and availability of the product. Then lack of modernization, jiblak traditional age hold kisuman technology ase heitute etiao confined ase hoy na. So eibur ami etia change koribo loga hoise notun jikhini sustainable strategy ba technology ase we have to adopt it. Then welfare and livelihood issues. Okay, half of the waivers ki hoy teloke it belongs to the most backward section of society. Most backward section. All right. So ki hoy poverty to ase amar. So jikhini manu already daridrotar himarekhar tolot ase teolokhe mane etu jitu handloom sector ase teolok tathe associate hoy ase. So heito kobo koise yate je besibhag manuhe yat associate nai. So tar karone eta challenges hoy ase je manukhini upay na pai pelai he associate hoy ase tenenko aru. Okay, so livelihood issue eta ase, shortage of skill waivers, besi skill waivers amar nai obviously manukhini poha hona kori pelai kone handloom sector eta associate hoy thakibo nibisaribo. So tar karone amar kisuman reform strategy lagibo. Ami amar jibilak local industries ase ba amar local resource ase hebilakok value dibo karone hebilak upgrade koribo karone we need some sustainable preparation strategy. All right, so
in fact ইয়াতে যেটো আছে আমি welfare and livelihood issues বা shortage of skilled weavers women বিলাকে যেটো এফৰ্ট আছে দিয়া আছে বা যিমানখিনি women ইয়াত associate আছে তেওঁলোকৰ এফৰ্টটো already unacknowledged হৈ থাকে alright so government initiative government কি initiative আনিছে ইয়াতে so এইটো এটা আছে entrepreneurship development program so কি কৰে it provides support to self employment assistance দিয়ে then available to students who successfully pass out from handloom training center so এতিয়া handloom training centers বোৰ আছে so কি হয় যে তেওঁলোকক কিছুমান লোন দিয়ে এটা সিঙ্গল লোনত কিমান থাকে 25000 আৰু এটা with 5000 as working capital and 20000 for supply of looms and accessories so এইবিলাক যে আছে handloom training centers so হেবিলাক এটা আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ ইনিশিয়েটিভ হয় to promote this sector okay then after that স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এইটো এটা গভৰ্নমেন্ট স্কিম হয় so কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল 2022 why to support indigenous weavers যিখিনি আমাৰ লোকেল weavers আছে তেওঁলোকক support কৰিব কাৰণে তাৰ পিছত কি কৰিছে গভৰ্নমেন্টে ডাইৰেক্ট procurement কৰিব পাৰিছে এটা from 31 handloom items via a web portal so it modernized approach eta hoy right so products sold through government outlets in Assam and beyond okay so yar thore amar jetia intermediary asile heblak elimination hoise middleman all right then Weavers Extension Service Units. So 19 units across Assam support home-based unit weaving. Then these units supply yarn and offer technical assistance. So itu eta hoy je Assamot 98 ta units se ki kore home-based weaving to support kore. Okay, so weavers bilake ki kore wages kisuman by based on approved rates and returned fabrics. So way forward ami ki pohim so the policy and institutional support ami kunkhon policy implement korim the Assam handloom policy 2017 so ekhonor ami effective implementation koribo lagibo skill development and modernization so skill development ami enhance koribo lagibo manukhinir majot ami already pohisu etu eta challenge hoy je jikhini amar skilled laborer ase all right so hetu eta challenge hoy je amar kono skilled laborers nai amar modern technology nai then access to materials and financial support so jikhini weavers ase poor weavers ase teologok financial support ami provide koribo paribo lagibo all right then marketing and branding enhancement so marketing hobo lagibo branding enhancement already ami GI tagor kotha patisu gamusa aru muga uporot then entrepreneurship and cooperative development so ami ei weavers bilakok support koribo paribo lagibo ki support koribo lagibo তেওঁলোকে যাতে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ কিছুমান ফৰ্ম কৰে যিবিলাক আকো গভৰ্নমেন্টৰ যিবিলাক ফাইনান্সিয়াল ইনসেন্টিভ আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে অলৰাইট সো তেনেকুৱা কৈ কিছুমান আমি এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ এণ্ড কোঅপাৰেটিভ ডেভেলপমেন্ট কিছুমান কৰিব লাগিব টু মুভ ফৰৱাৰ্ড ফ্ৰম দিস সিচুৱেচন অলৰাইট ওকে নাও আমি আমাৰ লাষ্ট টপিকটো লৈকে আগবাঢ়িছো দ্যাট ইজ আৱাৰ অম্বুবাচী ওকে So worshipping Mother Earth etu ami GS paper 5 ot relate koribo paru Assam specific then GS paper 1 ot ami culture ot koribo paru all right then GS paper 3 ot koribo paru so etu amar news ot kio ase the Shakti-Peeth Ma Kamakhya temple located on Nilachal hill in Guwahati is festively adored as devotees from across the nation gather for Ombubachi, the temple's most significant festival. So Shakti-Peeth Ma Kamakhya temple to hoy. So kitiaba question ahi jabo pare amak surprise koribo karone je kot lo etu locate hoy ase kot ase boli pala iman easy question nahe baru usually so still ami etu skip no koru Nilachal hillot all right so etu amar jeto Ombubachi mela choli asile hoy na tar upor based korise aru etu eta khub significant festival hoy state ot all right so it coincides with the rainy season start this sacred ritual celebrates fertility okay so jetia etu ketia start hoy so late June jetia amar monsoon start hoy jay okay then significance ki the festival marks annual menstrual cycle of mother goddess Kamakhya
or Adya Shakti. It's believed to be the time of renewal and purification. So, আমি এই বিষয়ে কিছু কথা পাতিম এটো যে এটো আমাৰ মা কামাখ্যাৰ যেটো মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেল আছে সো এটো এটা এনুৱেল মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেল বুলি কোৱা হৈছে তেওঁক আমি আদ্য শক্তি বুলিও কওঁ the cosmic power or the symbolic representation of creation, preservation and destruction. So কি হয় যে এই ফেষ্টিভেলটোৱে কি হয় it coincides with the onset of monsoon season and is celebrated as a festival of fertility. So festival of fertility কৈছে কেনেকৈ মাইথোলজিটো আমাৰ এতিয়া এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট হৈ আছে সাইজ সেই বিষয়ে পঢ়িছো আমি হয় না সো লাষ্ট টাইম আমি বুদ্ধিজম আৰু কিহৰ ওপৰত লিখিছিলো ইউএনডিপিৰ কিছুমান বুদ্ধিজম আৰু ইকোলজিক্যাল প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত আমি এটা আনসাৰ লিখিছো অলৰাইট দেন আমি কামাখ্যা টেম্পলৰ বিষয়ে পঢ়ো এটা ইটস ওয়ান অফ দা ওল্ডেষ্ট এন্ড মোস্ট revered shakti pithas shrines of the divine feminine in India. So ami tu ma Kamakhya temple or picture ekhon dekhibole paisu. Then already ami kot located ase pohisue the main temple houses yoni shaped, that is vagina shaped stone representing the goddess kept moist by natural spring, okay, instead of a traditional idol. So it's a very significant thing je yate kono ma Kamakhya eko eta traditional idol ya murti eta rakha nai, instead eta vagina shaped eta stone eta rakha hoise main temple or bhitor. All right, then the current structure was rebuilt in 1565 century by King Naranarayan of the Koch dynasty. All right, and after being destroyed by Kalapahar. So etu amar question ahibo pare je etu kone rebuild korisile aru ketia korisile 1565 ot by King Naranarayan aru destroy kone korisile হেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব দেন কালচাৰাল প্ৰেক্টিস সো কিছু কালচাৰাল প্ৰেক্টিসৰ বিষয়ে আৰ্টিকেলটোত কোৱা হৈছে that during the festival the temple doors are closed even to the priest. সে এই যে তিনি দিন মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেলটো চলি থাকে বুলি আমি কও ন হেকিদিন কি হৈ থাকে যে এই মন্দিৰৰ দুৱাৰ কেখন বন্ধ হৈ থাকে ইভেন পূজাৰীজনৰ তাত সোমোৱাটো এলাউড নহয় No religious activities or agricultural work is performed across Assam during these 3 days. So, ami iman etu religiously follow koru je ami kheti batio nokore manu khenie okay kono religious activities nokole manu bilake nijor prarthana ghorot saki bonti nojolai ei din okay. So reopening ceremony ki hoy after 3 days the temple is reopened following a ceremonial bath of a deity and other sacred rituals symbolizing the purification and revival of the earth. So revival of the earth koise. So yate jetu amar mother earth, so tar worship kora boli pelai koa hoise. All right, so hey tini din jeta menstrual cycle to hoi par hobo after that ketia reopen hobo mondir tu so এটা ceremonial bath eta hobo then কিছুমান sacred ritual hobo আৰু ইটোৱে কি কৰে এনেকুৱা এটা symbolize কৰিছে as if the purification of mother earth. So impact on agriculture এই ফেষ্টিভেলটোৱে কি কৰিছে it represents fertility, celebrates the belief that Ma Kamakhya undergoes her annual menstrual cycle at a time. Jenekua amar mohila hokolor jetu menstrual cycle soli thake every month, right? So teneke oloke etu believe kori loi je Ma Kamakhya etu eta annual menstrual cycle eta soli ase. The activity stop even forming and daily prayer. So etu bikhoye ami already pohilu. The pose in worship across homes and temples respects this powerful tantric tradition. Jitu amar tantric tradition ase hetu ya follow hoy ase. After 3 days ako ki hoy this ritual mark the temples reopening and earth's renewal purity again. So social and religious impact or bikhoye porhim. The yoni worship of Kamakhya is unique. Why? Because it represents universal motherhood. Eta universal motherhood eta represent korise, equating the earth and soil with a
fertile women. So earth and soil eta women or logot etu compare korise. So then Ambubasi festival celebrates ancient agricultural belief about creation and earth veneration, aligning with the monsoon season. So ki hoy inclusivity eta point ase. So this festival attracts thousands of devotees. So amar kiman traffic hoy jay, kiman bahiro pora manu ahi goi thake hoy nai. So কি হয় তাৰ পিছত সো কিছুমান এই আৰ্টিকেলটোত কিছুমান স্কলাৰলি ইনসাইট আমি পঢ়িব পাইছো সো তেওঁলোকৰ কিছু ভিউ পইণ্ট সমূহ আমি দাঙি ধৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো সো নিৰ্মল প্ৰভাৱ বৰদলৈ কি কৈছে যে the yoni worship has been a long standing practice in Assam and associated with fertility. So deities like Buri Gokhai, Goddess Kamaikha and other across various communities exemplify this ancient tradition. Jitu vagina worshipping ase. So eitu etia nohoy etu eta ancient practice hoy. All right. Then আকৌ এজন স্কলাৰে কৈছে যে at the Kamaikha temple water is revered as a sacred. Okay, then feminine element essential for life and regeneration, and mirroring its role across the Indian subcontinent. So eniko ami scholarly insight homo so essay ba jikono eta answer ot ami ibla inculcate koribo paru. Then ako Birendranath Bhattacharya Dottoy ki koise the festival is both seasonal and agricultural, reflecting ancient practices where the earth is equated with a women both seen as a source of fertility. So basically women aru mother nature compare kora hoise hoy na. So eta mon koribologia kotha je bharator bibhinno thait obviously ami women worship to dekha pao but kono women eta particular organ worshipping to ami dekha na pao. So etu ami akol okhomotei dekha pao. So আজি আমাৰ এইখিনি আছিল টপিক কাইলে আমি আকৌ আহিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ পেলাই আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাইছে থ্যাংক ইউ সো মাচ